आयज आमी आसा मालिम जेटी प्रोटेस्ट अगेन्स्ट फिश मार्केट होलसेल फिश मार्केट बाय मायग्रंट्स जे इल्लिगली हांगासर सगळे करता. सो तेका लागून आयज आमचे सगळे बोटकार जे गोंयकार बोटकार्स आसा आयज सगळे एकठांय जाल्ले आसा हांगासर. आनी येदो व्हडलो प्रोटेस्ट म्हाका दिसता हे आतां आयच्यान करूंक लागतले, जे तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की ते 8 दीस वचून हांगासर रावपाक रेडी आसा. कित्याक आयज तेंचो जितलो माल नुस्तें धरता डेली आयज तेंचें सगळें नुस्तें उरता बिकॉज ऑफ दीस इल्लिगल होलसेल फीश मार्केट बाय द मायग्रंट्स. सो आमचे सगळे गांवचे भाव हांगासर जे बोट ओनर्स आसा ते सगळे हांगासर आसा. तेंचे कडेन म्हाका कितें सांगचें. जेन्ना लॉकडावन जालेलें गेल्या सिजनान तेन्ना पासून मार्केट चालू आमी जायती लेटरां केली, आमी पंचायतीक केली, पुलिशेक केली, हेल्थाक केली, मिनिस्टराक केली, आनी सगळ्यांचे कडेन वचून येयले जे आयज हे पुलीस येयले पूण इतले दिसांक पुलीस एक येयना आलो आनी तेकोण एक गाडी बंद जायना जाली. जरी तर हो कायदो आमी तेंच्या हातीन दिवन तेणी केलो जाल्यार आमकां येवपाची गरज नासली. हेच्या मुखार पासून आयज बोटकार आमचे भितर गिरायक जायना म्हणून आमी भायर येयले. हो होलसेल मार्केट न्हू, नाजाल्यार तेणी क्लियर करचो हो होलसेल मार्केट. नुस्तें पळय हांगसर घेवन येतात ते खंयच्यान येतात चडशे? ते हिंगा महाराष्ट्राचे, मडगांवचे, वास्कोचे पासून नुस्तें येता हिंगा. आनी नुस्तें इकून होलसेल जालें म्हणटकर उपरांत ते गाडी हाडटात टँकरान दिवन पंचायत म्हणटा आमकां कांय खबर ना. आनी जी ही सगळीं भायर रस्त्यार इलिगल स्टॉलां आसात पळय ती लिगल आसा काय इलिगल आसात बाकी? आनी बाकी तेणी हाडून बोलले आतां ते इलिगल तेणी पळोवपाक जाय. आतां पयलीं पूण थोडी आली, आतां हाडून शॉपां करितात. शॉपांनी सगळ्यांचे नुस्तें विकपाक कॉमर्स केला. हे पंचायतीन पळोवपाक जाय. आनी ते एक इलिगल स्टॉलां घाल्ले तांकां लायट दिल्या चोरया तिवूय तेणी पळोवची. The captain of ports हातून प्रिमायसीसान आहा ते पयलीं हांगा बॉम्बे वचपाचो बॉम्बे फेरी बोटीचो रॅम्प आशिल्लो. इवन तुवें पळयल्यार आतां इलेक्ट्रिसिटीचो ट्रान्सफॉर्मर थंय कवर केला ताणें. सगळे ओगी आसा थंय गव्हर्मेंट इलेक्ट्रिसिटी ओगी आहा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ओगी आहा, कोण एक्शन घेना. सगळे पयशे खाता आनी ओगी रावतात. पंचायत ओगी आसा, सगळे ओगी आहा, अख्खी मशिनरी पुलीस पसून ओगी आहा. आतां रॅम्प ते दोन्ही आतां कवर केल्या आनी थंय स्टॉलां घाल्या. इलिगली त्या पात्रांक गाडी पार्क केल्या थंय. सगळे इलिगल चल्ला हांगा धंदे. आनी कितें काय म्हणल्यार आमकां बोटकारांक त्रास करता. आनी आयज बोटकार येवपाचे आहा म्हणटा तांकां कोण आयज काल 50 गाडी आयज एकूय गाडी कित्याक ना. हे सगळें तेणी सेटिंगान तें ताल्लेलें आहा. हें बंद जायना म्हूण तेकोणीच जायना म्हूण आयज बोटकारांनी कायदो हातीन घेवन आयज बोटकार रस्त्यार येयले. लास्ट टायम तुमचो हांगसरलो स्थानीक MLA रोहन खंवटो तेणें तुमी ताका मेळ्ळे आनी तुमचें निवेदन दिल्लें तांकां आनी आपुणूय तुमचे बरोबर आसतलो आनी बंद करता. मागीर कितें जालें तेचे फुडें? त्या उपरांत इश्यूच ना, ताणें कांयच खबर करूंक ना. तेजी बॅकींग आसा अशें दिसता तुका हें जावपाक? हो लोक तेजोच न्हू. तेणें जवळ रोहनाक दिसता बाबा हिंगा होलसेल करता जाल्यार तेणें एक होलसेल मार्केट पेन द फ्रांस म्हणून बोर्ड मागचो. आमी येवन थिंगा हिंगता आनी तेन्ना ताका वाड्यार कळोंक जाय बाबा तें घाण जाता वो घाण जायना पळय ती. आयज पळय आमी लेटरां दाखयता जी पुलीस स्टेशनाक केल्ली 2018 onwards they are following up with these letters. 2016 onwards but I am having this letter of
2018 बट तेंचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा पण पुलीस हेचेर कित्याक एक्शन घेयना आयज इतले इलिगॅलिटीज दिसता थंयसर गाडी आहे पळय. येते पळय गाडी येयल्या म्हाका एक विचारपाक जाय की पुलीस हेचेर कित्याक एक्शन घेयना आयज हे इतली लेटरां करता आयज पुलीस हेचेर कित्याक एक्शन घेयना कोणाचो हात आसा हितून पंचायती इनवॉल्वमेंट आय 100% आसा कित्याक आयज जर इतले इलिगॅलिटीज ह्यो वाडटा हांगासर बिकॉज ऑफ दीस पीपल कित्याक हेंकां आपली पंचायत मॅनेज करपाक कळना सारकी आनी इलिगॅलिटीच्या अगेन्स्ट हेंकां काम करपाक कळना बिकॉज दीस आर द पिपल्स हू आर इन्क्रिजींग इलिगॅलिटीज आयज हे आमचे नुस्तेकार जे मागता की ती इलिगॅलिटीज बंद करच्यो तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी प्रोटेस्ट करून बसून ते बंद केल्लें फिश मार्केट आनी तेंच्यांनी कालचे 2 दिसांक जाले स्टार्ट केले परत म्हटल्यार ही दादागिरी कितली हेंची चल्ल्या ते पळोवन घेवचें हितून आमचो सीएमूय लक्ष घालिना कित्याक लागून ताका पडलेलेच ना गोंयकारांचे आनी हांगासरले MLAकूय पडलेले ना जाल्यार हेंच्या बद्दल कोण चिंततलो हेंच्यांनी इलिगॅलिटीज करूंक लागपाचें आतां परत हे इतली वर्सां हांगासर हो टॅक्स फारीक करता हेजो प्लस हेजे रेंट फारीक करता ती समथींग 50 lakhs नो पर इयर 50 lakhs पर इयर आनी हेंच्यांनी हो लॉस फेस करून घेवपाचो आनी तेंच्यांनी भायर आयते सुशेगाद मार्केट होलसेल इलिगली फिश मार्केट घेवन तेंच्यांनी ओपन करून हेंकां लॉसान घालपाचें हो खंयचो कायदो हांगासर फिशरीज मिनिस्टर कोणा फिलीप नेरी बाबा तूं यो हांगासर शो ऑफ करून गेले हांगासर आयज हांगा पळोवन घे लोक हांगा नुस्तेकार आमचे खंय त्रासान पडले ते न्हिदोना काय तुका रिक्वेस्टूय करप ना तुका चॅलेंज करपाची तूं हांगासर यो आनी ह्या लोकांक हेल्प कर तुका आतांच सांगतात की तुजे कडेन कांय जावपाचें तूंय बोडोच दुसरो हें सांगता ना की तुका जे आहा कपासता जाल्यार आमच्या गोंयकारांक हेल्प कर आयज पळय इतलेच तांकां लोकांक अर्ली मॉर्निंग इतलेच हांगासर सगळ्यांक हांगासर बेश्टे येवचें पडल्या फकत टायमपास करून तुमी इन्स्पेक्शनां येवन करून गेले पण अजून मेरेन रिजल्ट दिना तुमी What are the problems you're facing? Please, please, हो तुम्ही प्रॉब्लेम फेस करता पळय तो तुमकां गांवकारांक गोंयकारांक मेळपाक आमी आतां 15 दीस सुमार जाले ह्या इश्यूआचेर आमी पुलिशेन वयता पंचायतीक मेवता सगळे आमी लेटरां करता सगळें केलां हांव चेअरमॅन आसतना 2016 पासून आमी हें फॉलो अप करीत आसा आनी हें वाडत गेलेलें आहा आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी पंचायती कडेन मागता हें बेगीनूच करचें ना तर आमी हे 8 दीस न्हू आमी म्हयनोभर येवपाक रेडी आहा हिंगा आनी आमी उगी रावचे ना आमी बोटकार सगळे 100% गेलेले 100% आमी उगी रावचे ना आमी रस्त्यार न्हू आमी दिसूय भर रावपाक रेडी आहा कित्याक आमचो धंदो तुमी काबार करपाक कोत्ता आमचो गोंयकाराचो धंदो एकूच आमचो धंदो आहा पळय तो आमच्या हातीन आहा पळय तो गोंयकाराचो तुमी मार्केट पळय जाल्यार सगळे भायले आमी एकूच आमचो हा तो धंदो म्हणटा तो फिशरमॅनाचो आमकोणे आहा गोंयकारां कोणे आहा आनी तो धंदो इल्लीगल भायले येवन काबार करून कोत्ता आनी आमचे गोंयचे आमचे मिनिस्टर आनी आमचे MLA कोण आहा ते सपोर्ट कोत्ता आमी MLAच्या कडेन वचोन पळयले आमचे पूण सगळे बेदी आहा हिंगा सगळ्यांक हप्तो वयता हिंगा पंचायत 600 रुपया कांटो लावपाक घेता हिंगा एक कांटो लावपाक दिसाक 600 रुपीज घेता 600 रुपया हे मनीस हिंगा येता ते पूण ह्या फायद्याक लागून कोणाक वयता सगळ्यांक वयता आयज पळय इतले पुलीस येयल्या आमच्याक सुबेज पुलीस येयल्या इतले दीस खंय आले पुलीस दिल्लेले येवपाक जाले इतले दिसा इतले आमी गेलेले हांव गेलोलो पुलीस चेअरमॅन गेलोलो आमी बसोन उलयलेले पुलिसा कडेन आमचो प्रश्न घातलेलो पुलिसांनी सांगलें आमी कोत्ता म्हणे अजून कित्याक करूं ना कित्याक जावना पंचायती कोणें कित्याक जावना MLA कोणें आमी सीएमाकूय मेळोन आमी आमचो प्रश्न हातो घातलेलो अजून सीएमानूय कांय करूं ना जरी तर तूं अशें जायत आमी उगी रावचे ना दीस भर येवन बसलेले आमी बायलांक भुरग्यांक घेवन येवपाक रेडी आहा कित्याक आमचो धंदो काबार करपाक कोत्ता तुमी आमी उगी रावचे ना बायल भुरग्यांक पासून घेवन आमी रस्त्यार येवपाक रेडी आहा हे सीएमाकूय सांगता BJP गव्हर्मेंटाकूय सांगता आनी आमच्या MLAकूय सांगता आनी म्हाका दिसता आमचो आमच्या MLA येवपाक आमकां सपोर्ट करूंक जाय MLA कोण तो रोहन कवट्याक आमी मेवलेले सगळे लोक गेलो रोहन कवट्यान आमकां आश्वासन दिलेलें की आपूण तुमकां हेल्प करता आपूण तुमच्या बरोबर येता सपोर्ट करता तुमकां पूण आमच्या बरोबर हेल्पूय करूं सपोर्टूय करना 2 दिसां भितर हिंगा सगळे मार्केट जाले
हांव मागता तुमकां तर दिसता हे मार्केट करूंक जाय जाल्यार मार्केट म्हूण बोर्ड मार आमी हिंगा येवन विकता आमी विकता हिंगा नो प्रॉब्लेम मडगांवचे भशेन मार्केट करा कित्याक आमकां लोक कोण भितर येयना आमी 50 लाख फारीक करता 50 लाख आमचे थोडे लोक म्हणटा तुमकां सबसिडी दिता वेट रिंबर्समेंट दिता 50 लाख आमी हुंचे हाडून दिवपाचे वर्साक गोव्हर्मेंटाक हुंचे हाडून दिवपाचे बरें म्हणल्यार फ्री दिवपाक जाय दुसरे इस्टेटींनी फ्री दिता कोण पयशे घेयना फिशरमॅनाचे तरी आमी हुंचे एकठांय करून तुमकां 50 लाख दिता आनी तरी आमकां हिंगा सुसेग ना न्हीद पिड्यार केली आमची तुमी मागता हें बेगीनूच सॉल्व करचें जायना तर पळया मागीर कितें जातलें पळय तें देव बरें करूं with the revolutionary Goans team, we'll back these our people till our breath, till our last breath. ज्या म्हणसर आमचे हांगासर आमचे भाव आसा हांगासर आमचे बाकीचे सगळे जे नुस्तेकार आहा जे रांपोणकार आहा सगळे हांगासर येवन तांकां सपोर्ट करतले आनी जर हांकां हेल्प जाय गोंयभरच्या सगळ्या लोकांक वचून हांगा हाडून उबे करतले हें आमी सांगूंक सोदता ही आनी आमी सगळ्या लोकांक सांगता गोंयभरचे तुमच्या वांगडा लोक आसा इलिगल फिश मार्केट चलता न्ही मातशें तुवें रिकॉर्ड करून येवना न्हू बट खंय ते रनिंग करताले ते दाखोवंक जाय न्हू आणि ही सायड फुल कवर अप करून सगळे फुल आमेले सर कितें Electricity is small part of the area. Small part of the area is electricity. So this is entirely enclosed. फाल्यां जर आमी जर मदीं रस्तो एनक्रोच करत तुमी वरती रावतले इट इज लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन न्ही बिकॉज फॉरगेट एनक्रोचिंग इज डुईंग इलिगल बिजनेस सी इन स्पाइट ऑफ एनक्रोचिंग इलेक्ट्रिसिटी इज गिविंग हिम कनेक्शन टू कॅरी ऑन इलिगल बिजनेस देर इज नो मोर हायरकी देन दीस इलिगॅलिटी पळय इलेक्ट्रिसिटीची एरिया तांणी कवर केल्या आनी इज प्रोवायडींग इलेक्ट्रिसिटी नाही मातशी कलेक्टरा कडेन जॉयंट मिटींग बेगीन इमिजिएटली
पळय साहेब आमी कंटिन्युअसली येतले अंटील अँड अनलेस दी स्टॉप जाल्यार आमकां हांगा धंदो करपाक नॉट पॉसिबल. हे तामीळ येवन हांगा इलिगल धंदो करतले आनी आमी तोंड पळोवन बसतले जावचें ना. आमी ताका उजो घालतले निमाणे नाजाल्यार डिझलां उडयतले फाल्यां. वी शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर एनी सर्कमस्टान्सीस. Don't take law into your hands. No, but please see, we have to take. It is the question. It is the question of our livelihood and death. It is question of our livelihood. We have to take. But this has taken now 4 years. Collector सांगला, we will discuss that. No, but हांव सांगता साहेब पळय आयज सांगता 4 वर्सां जाली आता. 4 वर्सां वी कॅनॉट हँग ऑन एनी मोर. पेशन्स गेट ओव्हर ना 4 सामकें इयर्स काबार केलें. साहेब आमी भायलो धक्को सोडून येवन रस्त्यार विकता नुस्तें. आमची पॅथेटीक कंडिशन पळय. इज दीस द कंडिशन? आमी इतलो 50 लाख टॅक्स भरून हांगा येवन रस्त्यार येवन नुस्तें विकपाचें? साहेब पळय आमी तेन्ना कंप्लेन केली पुलिसांची जी बिंगा आसता हिंगा मार्केट कोत्ताले. आमी कंप्लेन करून कितें फायदो ना तेणी तांकां सांगूंक जाय ते स्टॉप कर म्हणून. बरें ते हांगा इलिगल विकता ते विकता. वेंगुर्ल्याची मालवण कारवार मेंगलोरच्यान पसून गाडयो येवन हांगा विकता नुस्तें. फकाणां जाली मरे आमचो धंदो. आमी येदे व्हडले धक्क्याक फारीक करता भाडे आनी अख्खे जगा वयल्यो इंटरस्टेट गाडयो येवन हांगा विकता नुस्तें. फकाणां जाली ना म्हळ्यार आमी धंदो करपूच ना हांगा. आमी फाल्यां तुका सांगता साहेब आमी गोंयकार एकटो मेंगलोर वतले वेंगुर्ला वचून नुस्तें विक म्हूण सांग केरोसीन घालतले सोडचे ना. फक्त आमी गोंयकार पोजडे जाल्या इन्क्लुडींग आमची मशिनरी इन्क्लुडींग MLA इन्क्लुडींग पंचायत इन्क्लुडींग सगळे हांगा पोजडे जाले आमी. आमी तेदो तुज्या कडेन गेलो तुवें सांगलें पूण पुलीस धाडटा तेदो दुसऱ्या दिसा एक गाडी ना. काल पयर 40-50 गाडी आहे सेटिंगेन आयज एकूय गाडी ना. पूण सगळे कडेन सेटिंग जावचें तूं पडलें. म्हाका सांग हाका अख्खी गोंयान हायकोर्ट ऑर्डर आसा एक लावंक उपकार ना रोईंग कार्ड. हे कशें कितें हे कितें ही दशा कितें ही? बरें एक गोंयकार आसा हातून भितर एक गोंयकार सॅम्पलाक तरी आसा. सगळे एक्सटॉर्शन रॅकेट मरे कितें हे फकाणां चले लोकांक हांगा ही फूट चलपाक जागो ना. मातशी बेगीन मिटींग कर कलेक्टराची आमकां बेगीन सांग आनी बेगीन काबार करुया हे मॅटर. ते मार्केट इलिगल चलता ते दाखवूया. हे बंद जाल्याशिवाय हांगा सोडपाचें ना आनी काय ना. नाल्यार धंदो बंद करुया गेट बंद करुया घरा या. बोटकारां येवपाक जाय जाल्यार बोटकारांनी बोटी बंद करपाचें आनी घरा रावपाचें. घरा रावपाचें गेट बंद करुया आनी कांय करपाचें ना. हर्षद आज मोठ्या प्रमाणात हांगसर पोलीस फोर्स येयला. तुमी आपयलेले पोलिसांक हांगा? ना आमी आपोवना. होलसेल मार्केट जावपाक प्रॉब्लेम कितें तो रुपेश मुद्दम भायली गाडी आपयता. तो फोन मारून आपयता मारून आपयता. हांगा सगळ्यो गाडयो कितें फकाणां जाय. आनी गाडी सायडीक दवरप बॉक्सा मध्ये दवरप ट्रॅफिक जाम चलोंक पासून लुकार उरना. ए बाबा हो म्हणून येऊ ना म्हणून फोन केला मला म्हणून आमकां म्हाका येता म्हणटालो कितें आला ताका लागून थंयसर गेलो. हर्षद हांवें वळखता तेन्ना राती फोन केलो तुका. म्हाका फोन केला कित्याक हांव ऑलरेडी मिटिंगेन बसलेलो न्हू सो तेका म्हणजे तुमी सांगला की चार म्हाका येता म्हणटा गाडी म्हणून काय
ही हांगासर start हे करतले. सगळे पळय हे हांगा हे आसा फेरी बडी गाडी नंबर सारखे का लाईट घाल मातशें हांगा मोबायलाचेर दाखय लाईट मोबायल मातशें This has been parked here to show that this is in his possession. See, let it be very clear. Uday Rao Sahani. अशें See, this property, belongs to Captain of Ports, and partly this belongs. This entire property. This entire property belongs to Captain of Ports, but this part of the property belongs to Electricity Department. It has been acquired by Electricity Department to put transformer. See, now tragedy is that the Electricity Department property has been encroached, and they have provided them with illegal light to carry on illegal business. हांगा दोन फेरी बोटीचे रॅम्प आसा. हांगा फेरी बोटीचे रॅम्प ताका बॉम्बे फेरी बोट म्हणटाले पयलीं. बॉम्बे फेरी बोटीचे रॅम्प आसा हांगा 1 आनी 2 आसा हांगा. ते रॅम्प पसून एन्क्रोच केल्या पळय, आनी ताणें ते एन्क्रोच केल्या त्या मनशान हांगा गाडी दवरल्या पळय. ही गाडी ताजें पोझेशन दाखोवपाक इलिगल दवरल्या, आनी मोटरसायकलूय दवरल्या पळय ताणें. ही एंटायर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो जागो एंटायर जागो तांच्यांनी हडप केला, एक्वायर केला, आनी सगळे इलिगॅलिटीज मायग्रंट्सांक दिल्या इलिगल बिझनेस करपाक. सो अशें दिसून येता की गव्हर्मेंट हांगासर कांयच एक्शन घेवपाचो ना जाता इतल्या बेगान. आनी ह्या लोकांनी हांगासर आनी आमच्या गोंयच्या जे फीश वेंडर्स आमचे जे बोट ओनर्स आसा तेंच्यांनी हेच मारपाचें. सो गव्हर्मेंटाक फक्त लोकांक मारपाक कळटा, तांकां उदक घालपाक कळना. सीएमाकूय सांगता, सीएम बाब मातशें पळोवन घे हांगासर. तुका कितली रिक्वेस्ट करून करून थकले आमी. लोक हांगासर आयज उठ बस धंदेकार रस्त्यार पडटा. आयज तूं कसलो सीएम म्हणून तेंच कळना. तुका जायना जाल्यार रिजायन जा. हे लोक आयज परत सगळे हांगासर रस्त्यार येता न्हू आपल्या धंद्याक लागून, आपले पोट वाचोवपाक लागून, जाल्यार तूं लायकीचो ना ते सिटाचेर बसपाक. हांगासरल्यान ते इल्लिगल लायट्स घेता. आनी जर अशें जर कोणें आमच्या मनशान घेतलेले जाल्यार हे तांकां नोटिसी काडपाचे, डिस्कनेक्शन करपाचे. बट ते बिंदास आयज चलयता सगळे लायट. हांगासरल्यान ते आमची लायट घेता फ्री. हे हांगासरल्यान सगळें चलयता. तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता. हांगासरल्यान ते सगळे तेंची इलिगॅलिटीज वी आर शोइंग टू यू. हांगासरल्यान सगळें चलयता ते. परत हांगासरल्यान तेंचे तुम्ही पळोवंक शकता. सेम थिंग आमचे भितर आसा जे टॅक्स पे करता, आनी हे हांगासर विदाउट टॅक्स पेयर म्हणजे विदाउट रेंट पेयर्स ते हांगासर इलिगली चलयता. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर तेंचे मशीन बीन हे पळय मशीन, मागीर तेंचे बाकीचे फ्रिजर बीन कितें आहा तेंचो आहा ते सगळें आहा. इन्स्पेक्शन करून तेणें देवूळ केलं, टेम्पल देवूळ भितर. सो इलिगली तेंच्यांनी हांगासर हे केल्लेलें आसा. परत हांगासर देवूळ केल्लेलें आसा, प्लस लायटूय घेतलेली आसा इलिगली. तुम्ही पळोवंक शकता. हय तुम्ही पळोवंक शकता हे इलिगली हांगासर चलयता हे ते. कंप्लिटली रॉंग. आमकांय खबर आसा देव खंय आसोंक जाय आनी देव खंय आसता तो, पण हे हांगासर अशें चलयता हे काडून मदें. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर हे पळय हे सगळे तेंचे आतां हे सगळे इलिगली हे पळय तुम्ही पळोवंक शकता. हांगासर कितले नुस्तें विकता आसतले ते, आनी गोंयकार कसो मरता तो. आयज हे खंयचे कसले नुस्तें हाडटा आसतले, लायक नुस्तें जे कुसलें बसून ते हाडून हांगासर घालता. आनी ते आयज आमचे गोंयकार बरे हांगासरल्यान ते हे जे कुसलें नुस्तें सवाय भितर मेळटा तें खाता. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर जी एरिया आसा पळय ही पळयान तुमी म्हणटा
ही सगळी केली एरिया पळय बस्ती करून दवरल्या टायप सगळे हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता भितरल्यान सगळे कितले फ्रिजीस पळोवंक शकता आनी ते हांगासर हांवें स्टॉक करता इतल्या सो आयज गोंयकारान कितें करपाचें हे इतले जर फीश स्टॉक करून विकूंक शकता जाल्यार आमच्या बोटकारांनी कितें करपाचें इतले दीस रात मरून कितें करपाचें तेंच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दाखय CCTV बीन हांगासर बिंदास दे आर नॉट वरीड मुद्दाम पळोवंक शकता सगळे कडेन आजुनूय इल्लिगली बिंदास चलयता येदो व्हडलो हे स्टॉक करून दवरता हांगासर भायलें नुस्तें सगळे कडले हाडटा आनी गोंयकाराक हांगा मारता सो खंय वचपा हेंच्यांनी आयज तुमी पळोवंक शकता इतलें जे फ्रिजर सगळें नुस्तें स्टॉक करपाक लागून हाडलेलें आसा पोल्युशन बोर्ड आमकां फायन मारता हे घाण जाल्यार ती कांय पळयना पोल्युशन बोर्ड मुद्दाम हे दाखयता उदक खूब वयतलें काय ना तें उदक सगळी घाण दाखयता तांची सगळी बोल हे पळय हे सगळे हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर इल्लिगली आहा हे हांगासर जर आमच्या हांगासर गोंयकारान कोणें घातलेले जाल्यार आयज तेका ते रोखडेच काडून व्हरपाचें दीस मायट बी अ वोट बँक तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता ही सगळी शॉपां हांगासर कितली आहा पळय जें लायसन घेतलें हांव ना हें तांकांच खबर आसा बट ऑथॉरिटी हे सगळें न्हिदल्या हें सारकें ऑथॉरिटी जर आसल्यो जाल्यार इतल्यो इलिगॅलिटीज जावच्यो नासल्यो पळोवंक शकता हांगासर how you are facing a loss please tell media also ना दोन तो कळपाक जाय कित्याक तुमी आयज पोटाक लागून हांगासर बेश्टे येवंक ना आयज तुमकां त्रास जाता म्हणून आयज तुमी येयल्ले आसा सो कळोनी यू आर फेसिंग अ लॉस तुमी आयज नुस्तें हाडून कितें फायदो कळपाक जाय सांग तुमकां काय त्रास जातात ते काय सांगा त्रास जाता सांगूंक जाय ते पोटांतल्यान तिकडे घासूंक जाय उलय ना जाल्यार मागीर पळय कितें जातलें आयज जर तुमी उलयना जाल्यार वराक केन्ना भायर काडूंक पावचें ना जाल्यार हांव कंटिन्युअस पळय आमी पळय नुस्तें तर हाडलें आमचें नुस्तें थिंगा आमी थिंगाच घेवन रावचें पडटा एक 10 बुट्टे पासून 5 बुट्टे हाडले जाल्यार आमचें होपना हिंगा भायलें नुस्तें येवन मालवणचें नुस्तें आनी हुंचें मडगांवचें नुस्तें वास्कोचें नुस्तें हिंगा हाडून सगळें बोत्ताय आनी आमच्या नुस्त्याक कोण भितर येना लोक सगळो भायल्या भायर घेता आनी तें नुस्तें फॉर्मलिनाचें नुस्तें ते हुंचे मालवणचे येता भायले तामिळनाडूचे ते नुस्तें येता ते फॉर्मलिनाचें नुस्तें आनी लोक गोंयकार ते सोय मेवता म्हणून घेता आनी वयता पूण भितर आमचें नुस्तें तोहेंच उरता एक 10 बुट्टे एके बोटीन हाडले जाल्यार ते थिंगाच घेवन रावचें पडटा 8:30 पासून आमी थिंगाच ते विकचें पडटा हे पयलें अशें जायनासलें सगळो लोक भितर आमच्या मार्केटाक येतालो आतां हें मार्केट सेपरेट मार्केट केला हिंगा आनी आमकां हे लोक आहा ते आमचे पंचायत आहा ते सपोर्ट करता आमकां सांगलेलें फाटल्या दिसान पंचायत आपण 8 दिसां भितर हें बंद करता म्हूण सगळें हांवूय आहा सरपंच कितें केलां सरपंचान कांय करूं ना 8 दिसां भितर आपण सगळें बंद करता म्हूण सांगलें आमी सांगलें ताका पयलें हें भायलें मार्केट बंद कर म्हणून कांय करूं ना अजून पासून हूंय आहा तो उतर दिलेलें तें हूंय आहा सरपंचाचें असले सरपंचाक काडून भायर उडोवंक जाय लोकांनी काडून भायर दुसरे पाटेंगा येवपाक दिवपाक हय जर भायले मार्केट करूंक दिता तुमी चान्स हेंकां दिवपाक करूंक म्हणना हें एकूच आमचें इंडस्ट्री उरले गोंयकारांक वंटी आमी घेवन हा फिशरमॅन आनी फिशरमॅनाक आतां काबार करूंक वता आमी निजाचे फिशरमॅन आमचे मायपाय फिशरमॅन
ट्रेडिशनल आमी आतां बोटी बांदून वयर सरल्या आनी आमकां नुस्तें विकपाक हिंगा मेळना तर अशें जाल्यार आमचे बोटी बंद दवरचे पडटले एके सायडीक सबसिडी येना आमची सबसिडी 3-4 वर्सांची थिंगाच आहा आनी लोक बॉम्ब मारता सबसिडी दिता फिशरमॅनाक सबसिडी हूंय सबसिडी दिता 4 वर्सांची सबसिडी दिवना निर्ल्या घेवन सबसिडी तामिळनाडूच्यान येता विकता तामिळनाडूच्या येवन नुस्तें हिंगा विकता व्हडले व्हडले म्हणजे भायले गाडये येवन हिंगा विकता आमचें नुस्तें कोण खातलो आमच्या नुस्त्याक भितर कोणूच येना एक सायकल कार पासून हिंगा थांबता हिंगा नुस्तें घेता आमचें नुस्तें कोण घेता आमच्या नुस्त्याक वालोर ना बरें फ्रेश नुस्तें हाडटा आमचे बोटीचें नुस्तें हाडटा आमी आनी तें नुस्त्याक कोणूच तिका वालोर दिना कोणूच घेयना थिंगाच उत्ता आमी आनी दुसऱ्या दिसा पासून थोडे आयस घालून भाडे धाकटे पोटका दुसऱ्या दिसा पासून विकता हें जावपाक उपकारना देखून मागता पंचायती कोणें मागता मागला तूं कोणें आमी कितलेच पाड येयल्या तुज्या फुड्यान आमचे MLA कोणें मागता गव्हर्मेंटा कोणें मागता बेगीनच्या बेगीन कलेक्टरा कोणें मिटींग जाल्यार मिटींग घेवची आनी आमी बेगीनूच तुम उलोवन हें काबार करचें नाजाल्यार हें बरें जावचें ना आमी डेली येतले म्हयनोभर येवपाक जाय जाल्यार आमी येवपाक रेडी आहा कित्याक आमचें पोट तें आमच्या पोटा खातीर आमी हिंगा येता आमचो धंदो करता आमी झगडो घेवना कोणा कडेन आमी कोणा पुलिशे कोणें झगडो घेवना लोकल कोणा कोणें झगडो घेवना आमच्या पोटाक लागून येयल्या आनी ह्या पोटाक लागून आमी सदांच 1 म्हयनो 2 म्हयने सदांच येतले हे जावसर येतले देव बरें मुखार वयता रोय थंयच्या परत तुम्ही तेच एका जाग्यार या. थंयसर उजवाडाकूच या परत उजवाडाकूच या. रावया मरे रावया मरे